उसी दिन जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है तो उसी दिन आप रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अब कोई भी कैंडिडेट आ जाए वो आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी ही ऐसी बनाई है जो आपके अपने वोटर्स पर मुश्तमिल है। धांधली की पैदावार, लोटे, डाकू, झुरलू और फ्रॉड इलेक्शन, इस जैसे अल्फाज हमारी सियासी और इंतखाबी यादाश्त के साथ चिपक कर रह गए हैं। आए रोज सियासी निजाम मफलूज और सियासी जमातें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था रहती हैं। टॉक शो पाकिस्तान बेनकाब कर रहा है उन तमाम हथकंडों और हरबों को जो पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम की तबाही का बायस बने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक ओहदेदार राना मोहम्मद असलम खान पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में धांधली और गैर आईनी इक़दामात पर रोशनी डाल रहे हैं। टॉक शो पाकिस्तान इस तारीखी सिलसिले की 7वीं किस्त पेश कर रहा है। उसी दिन जब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है तो उसी दिन आप रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अब कोई भी कैंडिडेट आ जाए वो आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी ही ऐसी बनाई है जो आपके अपने वोटर्स पर मुश्तमिल है। और इसमें दो चीज़ें की जाती हैं। एक को हम कहते हैं पैकिंग जेरीमैंडरिंग में पैकिंग ये होती है कि आप एक कैंडिडेट के मखसूस टाइप के जो वोट है उनको इकट्ठा कर दे, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दे, वो जहाँ कहीं भी है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ये भी है कि अगर कोई कहे कि मेरे कबीले के लोग जो है वो गुजरांवाला में है तो पूरा कबीला उठा के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दर्ज कर दिया जाए। यानी दिस इज़ एन अदर थिंग कि उन वोटर्स को आपने इकट्ठा करना है। और दूसरा है क्रैकिंग। आप ये समझते हैं कि यार इनकी जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्फ्लुएंस है, इसके वोटर्स जो है ये इकट्ठे हैं एक जगह पर है, तो आप उसको 3 हलकों में तकसीम कर दें। एक पोर्शन उसका आप निकाल के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दें, दूसरा पोर्शन निकाल के आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दें और एक पोर्शन तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में माइनॉरिटी में चला जाएगा। फिर उनका कोई कैंडिडेट जो है वो जीत नहीं सकेगा। हमारे यहाँ जेरीमैंडरिंग की बेशुमार मिसालें हैं। हमारे जब कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं उनकी हल्का बंदी होती है तो हमारा अनब्रेकेबल यूनिट जो है वो होता है पटवार सर्कल। पटवार सर्कल जो है ये एक रेवेन्यू का यूनिट होता है और माली पटवारी जो है उसका सरबराह होता है। उसमें 2 या 3 गांव जो है वो शामिल होते हैं। बाज़ दफ़ा अगर रेवेन्यू स्टेट बड़ी है तो वो सिंगल भी हो सकती है, एक रेवेन्यू स्टेट भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, तो उसको हम तोड़ते नहीं हैं। अब कैंडिडेट जब हल्का बंदी हो रही होती है तो वो देखता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा पटवार सर्कल या कानूगो हल्का, इससे ऊपर जब ग्रुप ऑफ पटवार सर्कल जो है वो कानूगो हल्का होता है, कि ये पटवार सर्कल निकाल दिए जाए, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है ये मेरे मुखालिफ उम्मीदवार की है, इसको निकाल दिया जाए, और या पूरा कानूगो हल्का ही निकाल दिया जाए और फुला जो है उनको डाल दिया जाए, यानी उसकी पैकिंग कर दी जाए या क्रैकिंग कर दी जाए। अब 2002 की, चूँकि उसमें मैं शामिल था उस हल्का बंदी में, तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उस वक्त की, उन्होंने कुछ हल्के इस तरह से खुद ड्रा किए और वो हमारे तक पहुंचाए कि जी ये हल्के ऐसे होने चाहिए। जब ऑन ग्राउंड उन हल्कों को देखा गया तो वो कम्पैक्ट नहीं थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होती हैं उनमें प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ यानी हल्का बंदी के असूल जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है वो हमारे लॉ में भी है। हमारे कानून में पहले डिलिमिटेशन एक्ट 1974 होता था, अब इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी सेक्शन 20 में दिए हुए हैं। उसमें पहला असूल होता है इक्वल पॉपुलेशन, कि आबादी एक जैसी हो। दूसरा असूल होता है जियोग्राफिकली कॉम्पैक्ट एरियाज़। ये जो गवर्नर जेरी ने करवाया ना,
جب یہ کہا گیا ان سے کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کنٹیگوس ہے، دی پرنسپل آف کانٹیگوٹی ہیز بین کیپٹ انٹیکٹ، تو یہ کہیں سے بھی ٹوٹتی نہیں ہے، یہ جڑی ہوئی ہے۔ تو امریکن سپریم کورٹ نے کہا جڑی ہوئی تو ہے لیکن ہے رسے کی طرح، اور اس طرح بل کھاتی ہوئی ایک جانور سالامینڈر کی شکل کی بن گئی ہے۔ تو 1814 میں سپریم کورٹ آف یو ایس اے نے اس پر پابندی لگا دی کہ جیری مینڈرنگ جو ہے وہ بین کر دی جائے، اس طرح کی حلقہ بندیاں جو ہے وہ نہ کی جائیں۔ تو پھر کانٹیگوٹی کا لفظ جو ہے نا اس کو نکال کے جیوگرافیکلی کمپیکٹنس کا لفظ جو ہے وہ ڈالا گیا کہ ہلکے کمپیکٹ ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جڑے ہوئے یہاں سے شروع ہوں اور وہ چلے جائیں کلر کار تک کو، ایسا نہیں، کہ وہ کمپیکٹ ایریا ہو۔ اور تیسرا فیسلٹی آف کمیونیکیشن اینڈ پبلک کنوینئنس، کہ ان علاقوں کے اندر موومنٹ کے لیے جو ہے وہ کمیونیکیشن کی فیسلٹیز ہوں اور لوگوں کی سہولت ہو۔ چوتھا جو پرنسپل ہے وہ ہے فزیکل فیچرز، کہ جو کانسٹیچوئنسی آپ بنا رہے ہیں اس کی جو فزیکل فیچرز ہیں وہ ایک جیسے ہو، یعنی اگر وہ پہاڑی ہے تو آپ پہاڑی علاقے کو ہی اکٹھا کریں، اگر وہ صحرا ہے تو صحرا کو ہی اکٹھا کریں، اگر وہ میدانی علاقہ ہے تو میدانی علاقے کو ہی اکٹھا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پہاڑ، میدان اور تھل ان تینوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیں، تو یہ پرنسپل کے خلاف ہو جائے گا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ پرنسپل ہے ہوموجینٹی۔ ہوموجینٹی یہ ہوتی ہے کہ ایک کانسٹیچوئنسی میں آپ اگر ایک قبیلہ جیسے تھل میں لوگ رہتے ہیں یا تھر میں لوگ رہتے ہیں تو ان کو اکٹھا کریں تاکہ تھل کا کینڈیڈیٹ یا تھر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ وہاں سے جیت سکے۔ یا پھر جیسے آپ لاہور سمجھ لیں کہ لاہور کے مضافاتی کچھ علاقے کو، مائنورٹی علاقے کو آپ اربن لوکیلٹی کے ساتھ کلب کر دیں، تو مضافاتی علاقے سے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ نہیں جیت سکے گا۔ جو اربن لوکیلٹی چونکہ وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے تو وہ ہوموجینٹی نہیں ہے، تو ہوموجینٹی بھی ہونی چاہیے۔ اگر مضافات ہے تو وہ سارا علاقہ جو ہے وہ مضافات پہ ہونا چاہیے۔ تو جب ہم نے وہ حلقہ دیکھا تو وہ کنٹیگوس بھی نہیں تھا، یعنی ایک جگہ پھر آگے کوئی اور کانسٹیچوئنسی آتی تھی۔ پولیٹیکل پارٹی نے ایون اس وقت جنرل مشرف کو شکایت کی کہ جی ہمارے حلقے ہی نہیں بن رہے تو ہم کیسے جیتیں گے۔ اس وقت جنرل مشرف نے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر ان سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ حلقے کیوں نہیں بن رہے، تحقیقات کروائی۔ ہم نے کہا کہ سر ٹکڑوں میں حلقے نہیں بنتے، بہت سارے حلقے ہیں جو جیری مینڈرڈ ہے، اس وقت جس حلقے میں ہم بیٹھے ہیں یہ بھی جیری مینڈرڈ ہے۔